ça va bien. Au sein de tout bon temps, à tes sembangés, y'a un bateau vine silera. Good morning, bonjour, Neibeo, Anisama Walige. Sangwamane, Pasagoma, Bola Yakada. Sambulu gomne baba na mare am kamba sambulu gomne baba na mare neibero ardo kanifne yore ani sorma bobo kanifne yore wali dem dori kanifne yore kamba sambulu gomne baba na mare burkina be. Good morning, bonjour, Neibero, Anisama Walige. Sangwamane, Pasagoma, Bola Yakada. Neibero, Ibe Kibale la Fibe. Anisama. Sinimira gomde, rela miakada. Mara gomde, rela miakada. Zulsa gomde, rela miakada. Paso gomde, rela miakada. Sa sidam sabisi ti ilpama talato ya janvier kiuga rashmanase rende ton handa tum hala arzuma décembre kiuga rasum pistan la yemra ya runda la tuma le tingra rende runda wa seba wam bawa yi zaamo yi totoa la zamme pam la runda yi na le pam pasam tulunda saba kien tonde oro pour une dame tia tum dale ya tala dale ya janvier kiu rahmanase 2022 yom da pour un la tsimbewa zama et papa ma na ba pulma la konrata apusi la Harika taba pusma ntasi sa ne sonra pour bata sanda ngoma ne sa taba la yibe ora hambero pour kano namba hamata rika ataba pusum ntasi hambe shule bidwa da ayisti ifagi le bang yele kabe pusu la baraka la wiliti 2022 otone et kosra wato yida ko hiyanga awa ya da zamana tongan bane ti nyesa anton pitbala ki la fanan ton kieme wana le dene lor pour kota lafi la som fa gil kepi ti tenga pa me aw ya tenga met la ngoma donc ya wa met me bninga ambarman la do vida ngiha amenga itaharama sambas kabe ya ruso bala ya uto bala la fa wana manare wa ya mi la wana kana zamana bane sampam ti zamana ga la fi wana msakr pole ne fa tala nan ton romanra ti jemse kita meti amedi amwero ambe radio
machine ba zinga ndunda ibeora anu bon kungu tan so bi kwaenga en quel garçon ya ne réalisation machine ba télévision a zinga a songana yura bo na meta Michael Yamwero ba machonga ti ko isa tate yamba wankat kanga sen songana pasa yura bo na meta Jean Camara ba mankel nget camera ramba yele venam na ba yura bo na meta Amadou Edraogo bam la lumière tawr saba kengamento winigi maquillage tawr sabi yura bo na meta Nathalie Kwala waita wa me adia adam sawada ko na tusti sigi amba zaksom sa pour un winiga meti a Gilbert Miningu ya sababo titon pame sebalunde ibeora nande kampui na yamba ya sida ti lunde ibeora ton buanga za men dambe so jugun tiri wan to ya be pema wati ha sida ya ton bonda jabi na mi ga bon tampure ya buanga men ha ya bala nyawa yalam tatire ya me nge bala gehe kamwe heso le jugu senti 20 uma kibar besi aya bi ila pemizai a rogadem bebe sento biulbo nta albert ba mo obten to kon loya la yin jagadien wa tinna wan lo da kaydu banga besi ya bonda oro la ya ngoma ya mji mi ya bwang ningi bala ala ta pa wo ta la wo ko binire ta la wo binanda o alfos o vela po beso diel la radio igual qua ona che ninga mon pami a boca de bihri beora atia soma yemente song ti tenga mela oto renda wa qad na blazana alfonsa la hada na blazana ba pulma bi kwaenga la oto ne ya bi ka hanga la oto bonam ta alphonse français ne la biga yi sirl en direct quel tanti wa qad porop tenga na bi tametenga akele ngatuluel tarme bala antarme bo ai ya bala boni wa ye no pa fo menga ning do awati epsong to metenga la ba aí ele cabe foi meto isso aí foi aí do wiso da bem me olha para divi não foi quem não mala tenga mebo na jem sabati ya gomna ba terali akuba kwa mo wiso bo nam ta papa ya na cause for na cause ki bang ya me arzena yum tuli ahlenga la via bara ben tot ku ibam kwamba kom somse kom ni foi eta melo kwamba da kala biela ta runda ibe oraton na kengamento winigi ambum ning hembe saba ne wa mazutu la de on wa ken saba pour un ti seba ning yor son bon ti le pays wa a keton rora ponkan le pays ta la ton kenganto winigi sa ne taba pour sur zingi premier ministre assemblée nationale na ba haya politique ta dam sanda ne fa san pour da table photo bébé ne levanta la ton kenganto winigi di ko de travail wa zinga UAS a winigamba ti na ne la loi limor pisila niwa a pitiga masa me sebra nenga yo po zinga union de l'action syndicale la ramba goma wotone ko de la ye la metine bini senda tapto av tous ça ya ne meri ramba voita un serra mamie passa que ko de la ratiete ali de udra mbe shooting pour moi bamiela mte tuom da keten tuma mais c'est voilà donc pisi la noisini venam wata otone yela meti likotera ko so yela sungomna so da sa likotera Yves Miligo ten lila Yves Miligo namba taba son wa c'est voilà donc pisi la taba zingi venam wata zikanga winiga meti plim dam yele mbe gabo balla pour un nananda Burkina Faso yoko la même we biet abo ne zalam tala ton toron winigta ole alen kam ya député gomda de tondo ta so sa yele yela meti gouvernement wa a somba me en kinsa benga tumda tawr rikre sebra nen pisila yib sinigi gomda wa otone pukul sebra tala ton kengan to winigi zabne bibelma abya bibu obyo gobla me obe rabe bansoa la bawdo la runda sebra nen pisila nasa sinigi ko isa wata bene sebra ne wamda zugo op fotramba bene tia wa mbe sebni yorsum bonde ti le pays sebra ane wamda zugo aujourd'hui au faso sebra ne wamda zugurunda ibe optala tonon trampa mais son sera ne kodela to soba ali do drogo obe la meti ton son côté ya ti conseiller ma votant à ton mané 2022 yumna auto seba nenga no zingi e wuli dama ko isa zikanga
wakat kan te premier ministre la sina zerbo wiligame yum pa lauto op kota Burkina Faso ni mbuida tom ki lenyan central tembo te to mo sonan to mame seba nga wazingi i pamda koisi tala ton nan kan to wiligi CDP pour un nan wiligi tenebni sin ya CDP nyara zaka soalba mbonti el historique so comme nangis ba mana sur la mer op congrès sane kala ramasan watan ren sibaram sukura wutune sibanenga atab zingin tala ton nan kan tango meton sudasa hanton ke la nidir panga ne tan suba sursa na menem la bahi ton zamana obila meti temse wala digele yataku gomboro tibata jibamba fangi keple zinjataba pa matan suba sur sonri son wowe bam ko skate ka kella en kobotone sebanen pila imrzingi aujourd'hui faso contatondo kaseto la tal tonan stari mali na wuligi sane transition na ma point we la meti ki staba ya mali ya guinée azu yam pa ko ngde ren wuligi dam ti atilay to mon sur le vote ramba de temsa pama angana bane ren ya wambi aujourd'hui faso le quotidien c'est vrai ne wam de zugrunde ibe waptala ton tienre janvier qui ou la ce matin bon 1966 bobning sampiora bien la messe en yana Richard Tiedrevero ti bam hangeta ya wazadba pakendi karangninga sindi bobning nda zwe mantilora pour rien tala ton to winga Boubacar Sano si ya CDP tabiga son gom de jule sa son CDP pour un bien la meti sa yana parti wazaba ya nebni chance son power en chambre pour nebni chance son toron wa un yeda tala ton le banken to wingi Burkina Faso ne ba san pour tabo ya wa sabaye la meti ton tenga be zabar pour le na meti ton dik zabar man sam wan kat kan ya wa sababa me winga mbatiet ki sa haki ka titan so sa zabara na sa me obnan ton problem le ba winga me ya sa ti ya wa sabato sambala ti ton tenga zadba somba me ande kana kende ninga sina ilente pa miel ti mbuto tole san kwen kon nimbuida santarab jule sa buto tole ton tenga kano ya wa saba me kenga mento wini tinye pa wumde sa ya ne koisa ni wat ndikenti koisa apato lo ya boom sin ton tenga na kende singana mbonti républicain wa aleba patara pour wa boom ya politique sentar sem tar panga un secteur ngadangese ya wa saba yelam tin pa wumde ko ka wa regasra vonri adia woton kelen larme be sebening yursun bonde ti le quotidien wa ane wamde zugurunde yibe wa sidwai sebarunda yibe wa mi kedamete aton tenga to sobarok ma Christian Kabori bam foto nyambe sebra nyam wam zugu abgom na koy ningam sandike yumpa lauto président du force lu gomete bam dik da sada nan tume ti jini si ya tan so sa pour sa fa abna pa ba fa sen rebnan to lo empire me ya woto ne labgom da obsana zabine tan so sa tala tondo on kenga nan to wiligi sa ne wala 5 de janvier ki ura matabo 1966 ne mwide sin yimana soba yela meti unité d'action syndicale les manatins roto labna zindi en gies ba me han to me hadeteka en temps autonome tala ton kenga to wiligi 5 de ne yom se tigra moti Saint Sylvestre wiligi meti ayi waka to san ton tali sa ne pela king rinya ranta se sodasa la vie de peramni si larma be sam pour rende journal la kota ton venam runda ibeoti awambe ane wamna zugo aywa l'observateur parle runde ibe wata la tonne qui observe ne wamda zugu to winigi Burkina Faso karta la kel winigi zadba la winigi tabo sambebe ne sebra nenga yiba zingi kibakanga wata wotone la tonne qui to winigi asa yon ko calma zingi abiela meti ya tan so de pisti la wai la kel un chanti pasi gomboro bampiga la kel lili sayane tiebata lebanta la ton to winigi ti arunde ibe ora la Thomas Sankara Buda na lebranti aussi c'est voilà nenga ni wajigi ki bakan wata wotone achil tab sab goma ne ton CDP Julio sa yela meti 2015 abra nyaka edi komboero a ligida yinga tar arja kayinga la banda yaka lui taura c'est voilà nenga wajigi venma watame en yero tone ti wambe l'observateur parle c'est voilà ne wamde zugo l'express du faso ya siber yidi bobo du la sorunda ibe wana wamna zugo tala ton kenga to wiligi hane watengi sembo neti kokoro wewa abila meti bene
bobo san le passé hanis le misa obna rataba an kidme yum pala wotone an wuli de vem nan taba santar panga sulma po bene kelango manan tondo sugura kun yelle yon korloga zamana na yidigi ayi koyeni si ne kire san la mazin ke yum pala sababu abla se udrago le passé yidi komboyro bamta po sambe sibra po nanga ayuba zingim goma nan tondo na kele wuli yum pala po sibra man ta so yela me antaran taranwa ade be pour mosa 2020 yum non rien de compte à quoi 2022 2022 ya retourné rien de compte à quoi c'est wananga na zingin goma nan tondo on a wuli bobo de la somera rika kunu na tasi nebni si sa panana neba ya to neba ren ni nebni sa ni valam sa absong wala me goma nan tondo wuli tan so bon sort sa son rata bam pisi la wab sen kelam pa mon ko to ne den ya gomboro so suru zamana e tren pa ma ko ise yela mete mali transition ha torso ba simi goita bawdame ten ba na yilan tele ne ba miya ko kat nin ko na za transition ren to le kabna ori to ne to boa Burkina Faso kane ren ya wambi l'express du Faso aywa ren ya wame ya de sabane wama zut ko ese ton son puita ne yamba runda ibora et Dominique de la Mété Calabil pour Union nationale des supporters des États dans un cabana olantoron pour ce monjouk sababan oro runda ibora la ko zilemde te ke la rahmanu te etalon ramba te nyanro ne Cameroun ne te tenrame te 498 na paka kolem sa stade 4 outil ye Cameroun ne Burkina Faso te tabian na pakwara te Cameroun da Burkina Faso biya yemre ne zalam ren bito yorom do robe pilaren kutu te ton me wa me Cameroun da mgu te ya bam me carnet te ton me wa na wa pakwara ko ba let subi objakon donc na yelen ti tum da ton ron tum na pa ma pang sabjilam de la net fa ginning dose te tum da kelen ton ron to yi wotona nananda idna ngota kame la to pa mala gizi da wakar sidna ba to konda takaso la yele bundi Ti konfo kinga ya sababan song tonda ti tonda zabadne we ora bansan kelen tala fi saksa puse wen ma konfo kinga apatali yu nam hadne da leben tara so fuhudi yam san leben dika ndegla yam bala waya wakat ninga yam ha 20 pen sam yam tara la fi konfo kinga pakulonga nan kontondo ti ton pame ti ala gizida bwakar sidna ba zuga sumbunda kelen kengan ton lakke an konton yele bunda runda yibe ora ala gizida bwakasi nabi el bunda yeta tonya ti wankata apatolon tonyes rappa rateti nin kasam sa son to mamba bum ninga vula apanye hade donc moi ça yeta kwaira ti aman to tarongom sa kayel yam sa man ndiala pana menem tu na yo da tier da yam sen Thomas saba wan katane wol machine yi toto ton ketin jimi wom da samori toure ye la yi hal gine solam ta zabne na sadamba anta ko watan ton karunda wan katane wol ma tan wom da gimbe watara santom nisa kiba hinketin tak wata tondo wankata ne wogolma ton wumda limbiga yenanga kibara han tak wata tondo wankata ne wogolma ton wuma capitaine Thomas Sankara yella kibara san tak wata tondo winira tonti bwen yam san yira won tumda o tumde ba wankata ndik toto fangili o pana yi miam sen tum kasme ni sa a yelle yam twen kimi moda twen moka yamba moki por moki nenga la so se man yam sen tum ninga ye pada tengang pore to mi ro ngwamda remosa net fa moda kiensa menga we songa la manere jige
to yor pa menem no moye la yam han jinti atum godo yel yaalse tum jodo to gamba yam jin ngushere la furo yaalse yigmo han joto nyebara jindat yam ha kibib tiarde azagad nam da jinka anan to jin tiarde da yud kodra da jinka yel alfon ya belado pa gom na loto ren da yam tum nishi na yelen yi rawd tum de ti ne ba wa nyodo kan tienga de ti yum ning zabara ale lion am zaba men gan na to da kan kien to ye to ba to nyok tenga na bo wanen to tienga de ti rapen to moto ne la yam sampa man ba fui la me jinge tenti awo le ba sindra dingete ti ne pas que ya man le ba miti ba mo ha journali beda ba chasgan del mo ha de ne ka fa nwe pa ta pu de jenke de fo foro ba ha giri juga wa ba marle ya no mo ha ji jota nan to rati na ba yiri ja ko ye yong ha pa ina na de ton ji wa ki ba ya wata mo na ba men pagu na ba pagu pa ka fo ren na me ti ne fa kin sa menga wen songa an tom kasamse an tom daw tom de to yor pa moro ti santum moto i wat ni am to tiya ga yam yel aywa il ken kwa ya ti alagi lebenton konton taraso runde yibewo ti et somba mana wana an gidra de menga ne ni mbui de supura han wata yaad modere ndengum nimbui de kelemsa tit sangum op supura idnam ponsalam nimbui de kelemsa ya bon ya mi ya meti net hawaita azaba ne fota sura puga meta atolo nerva me ya fo manti lo ajuk ratiti boy foto en kena me wa peng mam ti mam lakwa ti fo tab mam ti mam forum na ro ti fo tabam pas ti mam kelum ye ai da manu te ti fo leba le wa jek na ora nanting kai wakat kana rati ti mam da yabada lamda kilim no lamda wingi fo ti jabada mo fo pa kela gadie ven rapport yela namsed nimbuina koma namsed nimbuina ko yude namsed nimbuina zilema namsed nimbuina karan kalm basen namsed nimbuina nyokola kalm namsed nimbuina be sek pour obe bini ya nang neba obrata meto kelre la bang to kelra la main obrata meti yola seba to bang to tara ju shabandam yola adaba la nimbui da santum kwesi to man suguti kaya seka to man suguti kapakame to man suguti ton pagu zame ti ne ba yen kabe yeti wumdam ye ne ba yen kabe yeti kelra dam ye ti kibara pa lui net sen soin manariel tobne ye bang ti awara diam tarwis en jamais a san wa yibugma yudari a shera ndat shen wa fa gitibi wankat kanga waiti woton tatonda songeti yel kanga yishoka ti yel ka san papa manasro ya nimbui da nyabra la renda nimbui da kelem sala renda of kas la renda ya wankat kang labrat songra hakika ti san pa song of wankat kanga to biyama san wa yi to san wa patara na manra to san wa toronter bien wa polo ti polo le bok to san tusi na lueme ti tawra le nyamba bonye san yabi mtar hakik to nan ken yam bonye sa la pagunsi bonye ning na ngandra lalra alagi jida bo kasi nab san konton takas le bunda ya wena ma convoqué
Ko fo kinga hanyo onda wa samwe. Rumu na saniri yunga. Nan ti mam takawa. Etam wa na ti. Asi. Wala ma. Nya ho. Pone. Kon fo kinga wa na ti pugudu. Yo kwai. Ha? Sandi ki on pour zaka nga. Sobra hanti hedzinga. Zarbam fa lu se ki le tema. Ha siri. Mam yel fo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yo le bra gugu tudu bio. Kelre, mpuhudi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Sigindinya. Wai, kamsanya. Zakwa. Kon fokin a wane ti puhudum an pasin yogon daw la kelin mani gunsugo yam sandi ka sase wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun koy mesi Benere ti ina de chance rapport lunda talatama la nananti de bene ina ndinga mani la tienre disame it sida gomanayam savan sana mana arakasanga sia foire kasanga sana ganare nuktu mana minga arzaka tum de binga na yelen ti tonron winik ti Burkina Faso ka yelo yel huwa to be fa gilli ne ba kelen ngala se considère ti nan teme ti wana ma sake bi tonron pensé rende ya ministère ni qui lebra weng Jean-Christophe Ilbodo ministère tourne pour un la cinquième na yarba ne ton me yam taraso yam palace radio zingi na mana foire na yi foire kasanga ana kudeme ana yi bedre na yi savan lignoro bala zinga senkel mbebeno la ya février kiuga la pisi la anu to ta mars kiuga rasmani tia paraba dara yulinga ladman foire kanga nankele song paraba ti kitameti foire yinga na mana formation ko paraba ni si yibi zama zensa zaba yinga zue mwabe wayam kawa yam palace radio na yaka nepti penaba zam so culture hors sol to tonre wa peljan tom da men ponga te bange te bamme ten zam sayen ti songba to hambe zini ngwe fangili biket ten ko bile fu na yam pal kan na telebla me isikanga wenam sakar pole le winiga me yasa ti ina presenta ton Burkina Faso arzaka bale ya paraba yidigli yinga leban pa Burkina Faso arzaka ana so ga menga litli wa wenga ying la foire kanga asana sigla ena wa kitame ti raga na yira kasanga ton je mbonda yamba nuktu maramba iko da grawle iko da benga iko da zamane iko da babenda wande rizana iko da tuilado ya pule ramba da yam ko da no sawa wande re izana yam le ban ko da muy bon ran ilebe ya Burkina Faso banta pour se mouiller la ko da yam le ya machine dam un foko de mouiller la te da table ko da monter ko da zarase yam sun ko da bumninga fa gili biwa bo le ban ko da bon yudi ya soma biwa wale zinga te ke le marab yinga manre tina yene orchestre la nan ke linya tumda awan kata fa rasam piga la yiba mana meti weekend am ya yiba bebene na ite kwa hadba ton naf soma ab tumda pour na lebe yi saba measa to santan zindi bi ton pam nan tara ham piga ne zakotone antum ti nafba rende data meti zeki nawle ngulsi ya tawtaw pam zinsa ti ton nam para wara pinda bale foire na yi foire sécurisé
yo ko lo sna jinda pour raga men yilen pam kenen da fo yaw la fo ton pam tike en keraga pour a panga men an taboto a tumda me al cadre nan taboto nemni sin watba me abna ya kiliemba ba le beo 20 fa gili tontin da meti ne ba nan keraga pour a patem pa ne toucher tan ne toucher nous nan ka ngesi den da jikanga sorli mese ti zanan je son la jem same pa yi zan ko ba la pisiet para ti yerd pangay la nevni sina wa jindi ba pourwa na ya anafa wa ana wa kitame ti tonda na kwanyamba limoya na yelenti tora ambole jikanga boli 68 49 05 0405 torsen pas pis yobla ni pisna la way zalam la anase zalam la anu ti nye saba ya larisa limon la renda hambolien ipam da vena itwen le mbola anta drame yen limora ya pisio poila yembre pisna la yopoi pisni la tabo 71 80 47 83 43 71 47 83 43 ren ya savan foire kasanga swala lat son kontiamba ti kala janvier nena sa ti zana fa gilia la same ti pa men kin swala men pour moi ça na yelenti iraran a yefasi ren taw namba en sozinisi ne dala wa dernière minute tem bon c'est tem pa wume en tonto da den pinda et mitina yi shoma yinga ne yamba kwa harba wande ki jin sa pinda ti pa men jema taba ti ra taba wana mastaba zalami la wana lokrama wana kele mana kon fa gille yey te inanta la taba anke seba pour wan katkan yi arjumadare ki ugara sam pista la yembre 2021 yumda la tenga naba alors ma Christian Kabore require Nantas Burkina Faso Nimbuida la tout moi en 400 pages choka il a papa quoi ça ndikantasi zamme la chome la wan katawan yi 5 rendunda wa inan to onti o cette chanson ne Burkina Faso tawr sama sangom ne Burkina biwa ko ni si yeb taba pusum koyra ti ton nandi kompuina yamba Burkina Faso nimbuidum sambisi sambe yiri la sambe we lore kala wan katbil fu 2021 namba sa zinga encore 2022 yom pal yom ning sen sata otono wa yi toro ne Burkina Faso nimbuida nyoko lo kalminga la fi kalminga anas wane julish bu to tore adam bi sa vuim pora ti yi bena sampo arab zinda bena ba dam zindam neb kenre yib tensen antoem zinsi neb kenre arjeka samame gohne denda la nepsin sobme renda tunig da kane an winigdum mbelam ne nebnis fa gili sinya nango la sinya toro yel kanga pora la winigda me ti nan pasa wen pour zinkanga nebnisi sinya sobne rawdo tontenga yinga halin kelen tuman kalo ko tamet wenam rerbo bisin shongo la wenam kelen ba Burkina Faso la fi pora Burkina Faso nimbuido sambe bili la sambe bwelore 2021 yumda sen satan aside tala jule bu totore arjaka wen la nere fangili it pa manafa pora son twendi kon winig tibale pisi zugu yibn dogole asada mbonti 2% atete kwa bazu yibn dogole la yiba pasra
sange teni sin karang gubgub ton to bonti iyo mo wawa ten kan pour on sun ton pa mo bi ba fa gili ya ten sin ni dik pang ren Burkina Faso l'arma ten kan pour sans pa ma meti abotone ya wenia ma yam fa gili sin l'arme en kiensi menga en yeti pasake ti pa na sulrizugu inante lame ti tomda tonre en yisoma ya adjeka snabo en yisoma ya adjeka gesro en yisoma rewa kitame ti somba men kelen kengne tomda tawle sina yelen ti idwa torompa mbumbene en tonre en songa tenga mebo ti mi mitinere fagili bum ya toron to yidne tondo ya gohne ton ba kiu yawda antar pang la tomba men le bon sigili ngeset na man toto til sampamda me ton yake en 15 tenga mebo manar adam bisa vuim in yol sobinga tere soma yid yela meti tikasanga son bonti conférence nationale des forces vives de la nation Jinda 2018 yomde ntolongana na kendi an winigitsen somba man toto yelam di kasoron kon te ken assemblée nationale na yelen to yi na sadam son bonti loi organique ren zikanga idnan tu la loi kanga anton pidi na ken ninga et sen sans ya ne saliwenge yomning sen sata otoa aya boom sinya ton saliwa tu mwisro 5 tawle winigda meti boy yelwa Thomas Sankariela ajembe budjige ndik na ken songo san ya ne buda tawr ken wenge budo wa Norbert Zongnenwa yeme ab guda meti sulkas ngap son bonti cour européenne waton yisi ob yawlum gomde ti yawlum pamandik yeme taken atawle la mamwini da kabala tinandi kana kendi ninga sena yela ti neda fa son wanan tu puk sanritawle bi wodre la worbo la panga raton zinda sab zuye manti buda ayibum nazemse wa serad Burkina Faso ni buidum sambisi sambe yeli la sambe boelole yela meti ton politika vuim atala na kendi bu totole sambe teng la sinzeke na winigi sanken tole la sanken maase yel wisro maname enkite te neba shodra hanan ke vota wenwa abyan salam nanda vota meraya handa gana totoa ablebe le shere same la yam mimiti ton tenga itara kudumde sin ya wankat bout fangili idi yes netaba ngesid na mana wana yel bout fangil zugu rewa kitame te ton tenga nuga zugu idi be yes rapport na yilen ton bang votram nishi si ya merilamba vota 2022 ina ngana gala wana yokola kalam yinga yela mana ina ngana gala wana tienda meti wum taba na ton jinda pour wa je mante tonre nges code électoral la yelle en tout ça ken assemblée nationale te bam to pame en kolum sabene na man en kodo yela meti nam ki hedaba sentuner tawr saba nyaka yam en seram bas nyesra yeti bam na yan sam nanda la tienda me tiyawa ya boom champazemse sen sosa manra itara tiebo to na lebandik na ken songo na yelenti wa 15 men yesra pour moi ton songe Burkina Faso fagili sin ya bayil sosa manra ton kizachida tia assemblée nationale la zake la yesra hakika politika yesra basiara nama tuomde winigi tenga la bayil nonglam hakika sa ya ne politiko enge azinga ya bene nam ki hedba la nam dit ba ab tumda ya zikang sansa manra san kede ne assemblée nationale la wenge
yela mete la loi modificative la 15 ya nanges kwamba yelle shodasa kwamba yelle shodas ni si santoran mana kalam zabra zairon kwamba yelle ya wa fa gilli ya sina yele to ton manse ti yel kenri aton yele ni adam bisa yo ko la jiri yomning sin sata otonwa ayi toro ne tontenga ti Burkina Faso wisro tan so men so sa gome wenwe nyawa ye nam so hakika enkite te runda wa ya tile ti lebar lege yam ningel sen ton 15 passe na yilen ton kite te de tengan bandamba apame te le ninga sen ton songba to tumda wombisi la yibishoma te ton tengan bandamba ya bamba somba lui taure en ton soban sotsa ya zikang melam datinyanse am posba en pos tengan bandamba fragili en pos volontaire damba fragili sambe zabra zairon wan katkanga en tum kanga san yane adam bisa vuim wenge yela meti nidik panga ket ndigida tawli nan ton tel nebni si yitilai to bi tense en toem si wan katkanga wa leben ligeta meti tipra wenge sin ke ne kwamni yum sampari ta yuma nuwa yen keti azalam parabni si a tutur pocha bam telra ketembe soka na ves parabangesi problem ba ni subsembonti cancer damba yen fangil ketembe soka antolon toronta absembonda sabti royara planification familiale la telra fangili a keta soka leba winigda measa tedeli kana ken ninga na yilen to bonti service d'aide médicale d'urgence samua yeme hentius octobre kiuga teka bekelen ken tawle la wombi sin yi otone lat kelen ken measa te avril kiuga rasma waya son lora at son ton consolé to pak centre de radiothérapie de cancer si bogodro ya zininga so wana machine damba san twen kelen type san ene cancer da bara la bogodro lokto yira lapton lulu machine kanga te e winigide te atom san tome leben le winigida measa te aptiou same bobo jula so tom kanga budu na yiren ton ninge cancer machine ning type dawa bobo lokto yika sanga pora leben le winigida measa top tiusa bobo jula so lokto yika sanga mebo yeme fangili ya wala sincère de adam bisa vui na yolse winiga measa te inyesa somba ke lejindame go nera ne tum nantasa soka syndicat ramba partenaire damba ya na ken kan jugme lam ke len tunugdi en poste de ONG ramba la commentaire sul sob mesi mbe tengsa pour un ke len song de gohnera yaad nimbuida sembe jule bu totor pour un wan kat kan leben le winigda measa te yat fa hanga tab nu soto lat nan ton tel tenga yisa jule sa bu totore pour un namsid nimbuida la ton tel taba en keng zamana me keng tawle me a me songa pour leben le winigda me te ndikdam mbole antasit ne ba fangil ne gatab nusi nyaga tengan bandamba it sodasa it volontaire damba it kelen gatab otone beosun ven fangili anton zabne ta so sotsa ton tenga faringa ton tenga so menginga Burkina Faso nimbuidu amsambisi yela meti it sampa mayan fangil yomda sa sata pour un yati it gada tab nusi tera taba la tel taba ya nyawa men kiti tidne ti meba soljugu na fazindame koma soljugu pang zindame kona wa soljugu pang zindame lafi wa soljugu pang zindame kwamba wubul soljugu pang zindame yawa fa halin tonta negolro donke zima wenge donke nyaga wenge yawa fa gilli atalla sen nafe nafsama yat ke lengatab nusi ngese nan kokola nyawa wana en kokola de bayira wana zabane sula nisi si yikin yan se toninga dat lebes
ton tenga poro ya remen kite ti mam san na ko gohnera sora am kobla kwaira na yilen to bigese ndik na kendi buto tor fa han ton yese jini si ya tan so be so sa sin kiede ndegamde labo tum ni sem pasak da fagili le tum kaya ti yolom ton jini zikanga ti na le gada tab nusi an gese ina mana wana wum taba weng na sadam bon ti réconciliation la leben gehet na mana wana zabne shibra kala zabne nisal yam daba na yele ti ton na kendi ninga sindika beke len keng tawle la ayishmama lankenga mento winigia Burkina Faso nimbuidum sambisi sambe iri la sambe welole yela meti programme plan national de développement économique et social PNDS yibin saban santeos 2021 2025 adi abe anaken song jugu yela mti ganara me yoma nasa otone anan tum kanga an toron winigi Burkina Faso neba sen yikin yanse an winigi pasake nanga nerawdo obnyo kolga yinga adam bisa wum tab yinga zamana na gan ban yinga la leben le tome na yelenti kadanga toma a toron sulugun julugi en yesoma wala republiki tengsen za toto ta akadang toma a ken toto somba men leben gese adam bisa menga ab tirlma lab somblma pasro lab leben legese gatab nusi an toron ya tenga ta yesoma na leben legese me ton arjaka yidigri soya la toma fier wenge nyawa fangili ya tum pakre Burkina Faso idna kiensad menga antum ya maskala rapport na yelanti wakat ninget semba sa porwa et toron lebra ankite ta yin nafa ning sinam pui antas nimbui da fagili ya men yinga lamda tan tunukane ambol Burkina Faso nimbui da fagili sembe bi yiri la sembe bu welore tid lagam taba en kiensad menga bayira mebo mesong ninga sonten kita wole la keng tauna yela meti ton sandat etenga ne beo bum ninga nimbui da sen somba kitit keng ne tenga zininga ya tongada na yelanti idi kanganda welra pawum taba lakra bud fagili beton ganda yenda en keng wum taba zingi manara zingi am kelen kemeda neba sembebe galotense la sembebe tembonre tobe yiki te lagam taba netoma gohner sembe zininga leben tom passé nimbui da sen sob men zininga tomde bit lagam taba la société civile parti politique ramba dina yele gatba rogomika yele gatba ton tenga tenba objoramba Burkina Faso pipla po afagile tidiki antique Burkina zugu anton tom nisi sena winigi tidi attention be bashar nam hakik pour un tension tarpanga tension gataba teng nebs mitab tiri Burkina Faso nimbuidu sambebe yiri la sambebe welole yela meti yom pal 2022 yomna tonti odalame ane tumbera toma si ya ringa zabu wenga politique wenga toma si ya arjeka yidigir wenga toma si ya nyokolo zinwa toma si ya kadang toma nyawa fagili alagama membe PNDS yibe saba ya program keng ning ton sangana ya na men kite ti ton ta tiembo la sagre ti be wana yinere wendam sakar pole ti fa 115 nusi angataba ya nyawa mena yiringa zabu ya na men so ti yom pala yinga mam tunu da kane ande kadam am zaman be oposum an tasa tentora fa gile akwamba sin yikin gataba ya yama yemri sura yemri nan kelan tome na yelanti tontenga atoma kelan keng tawre ti bayula keng tawre mam tunu da kane an kelan pohre an toron yeda tengan bandamba volontaire damma soda sa buda fa gile am poh doblame lam poh tabo Burkina Faso nimbuida fagili sambeb zaman zense sambeb tontenga kane la zaman zen neb son vui tontenga kane il poh da fagili neb tabo wena barak Burkina Faso am poh say fagili baraka
Alphonse tʋʋm toogɔ ya tẽngã naab koɛɛga tɩ n mamse Ya woto. rɩk n taas a saam-biisã ne tõnd me sẽn mi goam ninga Ya woto. la woto n wa n tɩ zemse Aye, rẽ la woto sẽn pa zemse fo la sẽn mi wala ya bal ya kuba jakoab n yõsge naaba le fo mida fa yõsga Ya woto. aya dẽngd na n kẽnga taoore Ye. tɩ yãmb zãada sebre ya woto sebe ning sẽn boond tɩ le curieux d'africain a yaoolem limora talla tõndo n kẽng na n tʋg n wilgi tõnd sebra paka sã n ne sõsg nakẽnd paalga tɩ b boonne une curiosité une personnalité d vẽenemã la d bãng la raab yĩnga y tikda nin-kãsenga n bao mange rẽnda pipi nakẽnd ra wotone y tẽga n tik albert bamongo ya arrondissement 9 maire sɩda d pẽnega nin-kãngã soab n na n wʋme la b wilgame tɩ tʋʋm ning bãmb sẽn tʋʋmdã fãa gilli ad yaa nin-bʋɩɩda n tõe n yɩ bo-kaoodba n tʋg bãmb sẽn tʋma sã n pa reb tʋma tʋʋm wʋsgo sebã rãmb wilgame tɩ sɩda tõnd n yãk yam n na n sɩng sã ne tʋʋm kãngã n yaa tõog n tɩg n tik nin-kãsẽ woto n tõog n sõs neba n vẽnegb ne n-bʋɩda tɩ d bãng sẽn yaa ned ninga la tʋʋm ninsã sẽn tʋmde tõnd wa n tɩg n tik arrondissement 9 maire albert bamongo sɩda y sã n tɩg n pẽnegba yaa neda d n tõe n yeele tɩ zɩɩmã kaɩdame b welga toor zalli ne neb kẽere d sẽn mi yã tɩ sɩda b pa wɩkda menge tõe n wilgame tɩ d sã n tik ned ningame yaa ne tɩ tõe n yeele tɩ b rʋga zãmbeele yaa bɩ la b tẽnd wagdgã yaa gom-põosem commune wã yaa beene sɩda rũndã bɩ arrondissement 9 maire bãmb n lem yaa mpp taoor soaba arrondissement wã pʋgẽ y lem n yãame tɩ yaa neda sẽn sɩd t'a raab wʋsg la tʋʋm wʋsgo n na n tʋme sã ne arrondissement wã n na kẽng taoore tõnd pẽnega neba n yaa b roagdba b zo-rãmba mitẽsi tɩ b na n kõ b kaset la b tagso ne maire albert bamo zugu la d na n deng n kẽngame tɩ b vẽnegb yaa ned ninga ned ning tõnd sẽn yãk yam n na n tõog n sɩd paam vẽenemã zugu yaa neda n sɩd togsda sẽn tagsde wakat buudã fãa yaa neda n be tigẽ wã pʋgã bɩ yaa katolika y sã n yãba yaa neda sẽn yaa sablga hal y sɩd beeb yĩnsẽ rẽnd yaa albert bamo yelle la d sẽn gomna b rog 1970 yʋʋmde rẽnd b tara sẽn ta pisnu la wat pisnu la a yiibu rũndã yaa zãmbeele la b tẽn doagdgã gom-põosem commune wã a zemsa kilomɛtr piila a wãn woto ne yaako n yaa pas o province na tẽngã yeelame tɩ neda yãmb zoe miime tɩ b yaa sãaba buudu rẽnd yaa sãyã yãmb mi burkina faso me sãabã b sã n wat ne nafa ninga yaa bãmb n yaa sababo n kɩt tɩ neb sã n mik tɩ pa wʋm t'a bebe yaa sug-koatba sɩda neda tõe n wilgame b yɩɩ soka woto yaa nin-kãng soab yella tõnd sẽn gomna b karema b école primaire yɩ sẽn 1982 yʋʋmde beene la b na n zĩnd wa tãag b na n paame b seepe wã re-logr pʋʋra wa n kẽng kolɛɛse zĩnd yaako bãn-foora n wa wogdgo rẽnd 1991 yʋʋmdã neda na n tõogame n sɩd yik woto n sɩnga pipi tʋʋmde tɩ b yɩ karsaamba zĩndi ad bĩnda yaa sʋʋm soolem wã la yaa sẽn tũudi n nɛbsem tɩ service national populaire snp cnp wakat kãnga b sẽn wa lebg wogdgo b na n kell n karema lekol la yẽsẽnda soa menga privé pʋgẽ yʋʋma yiibu la d wa n bɛɛ n bɛɛ yaa pa mi bũmb ning sẽn kɩte neda na n kell wa basa korengã woto n na n lebge no-koaasa rẽnd nename logr poore b na n tʋmame n lem wa yibeene n teg n tʋme l'hôtel pʋgã moon tɩ réceptionniste la b lem wa na n tog n tʋmame wala ned sẽn sẽt futu la yẽnda yɩ sãaba la b teg n tʋm kãnga la a na n kell sɩ tala maoor woto vɩɩmã pʋgẽ t'a pa na n tʋl n bas raoodo ne sẽn ket tʋʋm ning fãa gil pʋgẽ yeelame tɩ zãmbeel bɩ-koɛɛngã yaa tõnd sẽn gomda soab yella yaa ned sẽn na n sɩd wilge tɩ nin-yẽnda ne vɩɩmã sẽn yaa neng ning fãa bas raoodo kabine neb nins mi nedame d sɩd miime tɩ yaa neda sẽn yẽegda menga rẽnd yaa wotone tɩ albert bamongo na n wa tõog n paam n kẽ n lebg police municipale tɩ bãmb n yɩ wogd police rãmbã b sẽn boond tɩ promotion ninga sẽn na n yɩɛ sã ne wala 1995 yʋʋmdã wa tãage 1997 rẽnd neda naaga sʋka tol n yɩm menga délégué de promotion rẽnd neda na n sɩd zĩndame section motorisé
en to mo do kane la 2006 en talent 2008 Albert Bamongo na wa pa men kin école nationale d'administration et de la magistrature quoi enamé ya ben la bana yi libre absolument argent administratif rende ya ned ninga il signati ya ned hambe ha ne tum kan point la na si le wakime politique à tum point ya renti tun wuligi ba mai ODPMT o men pipita bisi wakat kanga renda to lo men nan yi sa ne CDP torsa pokdonga signo sur mo wakat kanga renda lor pori obnam pa ma men kilen tume en keng tor politique wenge wala sin ya runda MPP torsa ba arrondissement neuf ren ya net sin ya politique neda mbe affaire sa point ya ninkanga sobala sin nyati vuninga ob syndicat ya bombo en twen charlie la twen kombangri nebataba la sida lingri kabine te san nangi here ya mawra pour labna tonte 2016 yumna obna si pa banti waxan tara la de nyewa nam tonri en pa nan libri arrondissement 9 mairie rende tien wuliga me te san nangi sene lor pori out ki wura pista 2017 yumna Albert Ba mon senda Salif Diallo haman kala pour nga mo discipline obna mbolo bla me to bo assemblée nationale ne dana si tame si retum kanga ti anama yi mosa anata député le par mairie la yawana kitame de kinregesi ti waya ka yo longo ya nyamzanga an kiti pedro ya tabisi mbe patio point na yikun wuligi to nyak zinga yemre na si di kisroto wateranta wakat ninga Albert Ba mon sen na saki hane wakat wawa nasid basi goilan ko nedato bale keten terame wala zame marski ura mata 2018 yumna bamba ne omer poronga yemri si danan tira taba wanda tam pabataba yel kanga weng la buliga met MPP terra ma posen na kendra weng net pa twendiki nama yiboto en fautabi waya tilati kinra menga tolunda mamada ti ade ya nyam zang soba ren ya nyabe net politique weng met Albert Ba Mongo na yak yame kiti gwama te kotone obnamba sab goilan ko amamata tindre beoro labna mana mo san yiran tume ha ne arrondissement yidin keng taw tumdi ren ya tum kang point labsan sidi bewa tumbu totori ob sidi gadame an nidigir panga ton yela metabi arrondissement ning tawre ya arrondissement pila yiba hambe wodo kano arrondissement ning huanti tar yada mosro yala man yid ataba fangil kepi arrondissement poya tar secteur da mola woto secteur 37 38 39 secteur 40 ta yadma ya kilomètre carré tous pista la yopoi la kobata la piso pela nasi ne mwit sembe be ne envoyé ya ne tous ko la piso be runda conseil municipal la main conseiller en pilani ti pombe ne mikram ti MPP wa tara conseiller mawai CDP anasi UPC ya yibu ODT ya yibu UNPS ya yemre ren ya net ya nit pang soba ti tangli ti sanangis ab tum na point abuli gabati pana ne to wakat ninga zuli bene bam ne wo mer arma pierre be wendi monoma patul ya zang fasi den runna e sanangisi aya wotone las ba men nambang ya neda wotone bawda me ti 2022 obnam bon ton le mo yi meri bihin yir zanga ninga ya wo do meri wo men mosa lab handat ndi tawra woto ton ba men nambang woto la peta hin ker wuliga me ti pa gira tab santa taso woto bob ton royi amakangisi so manra sida ya nidninga ton sami ta yam pide ne mangla tara rabanda tin keng to politique wenge la san peneri la san sohnewa yimi metia bamme la hôtel du nord to soada ren ya net mbi affaire sa pour tombo so pour et sanange se yumanu absan za arrondissement pour abuli gida gela hanguli tia sombo la sida runda tara yum hanwe pihinu la yibu ton bo men nambangi obna mana wana bobna ndika politique retraité ton sokoto obna pujuga lado ti ton nep sosra keten kenga tawri la sera muliga metti nening ton sohnewa la wotone la bab sa men nan kengam penra bro ada bab zoramba mitinsi hambi zambeli la gomponsam en sohneba ob tagas rone Albert Ba Mongo ya bambiga bam haneti ya net han sirbi to muso point politique neda sida konton ob tagas ro mikto damba din to damba nemwi de sambi zambi la gomponsam go manet tondo la nayan sama songne ko hobtedo e dewlo keng tawre awa nende bid kengan to song op to koso ate Alphonse Ratameti ite rawo bismillah
Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwabara. Yamne immeuble han ton woto eta ha. Ton amana appartement bed bam pina he de type F3. Ti tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi. Kawaya appartement F3 nzwe sazanga. Yamne tor woto. Ton ame eta ni ro bed bam pistan F4 amba. La villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nan bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile wa ahnan tawazi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa neba yo ko lo yelbi nje sito na mingubuga me ni neba hambebe ngete nyokolo weng sa commune pour ti pa motor za para za patabi aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam gile ngi samti bogonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura sawa mo ti signeta. Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko mzem sam zi bebe like aserse ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa Nada, lembe. spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie tiengada mena le mungeho Spaghetti ganga yura la mai. spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon tifo. Diga. Nyam tue pa ma pat Estela a spaghetti wa b gram kobisi la puhnu ni gram kobisi kokieta b gram kobisi Burkina Faso invisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka Hopla oyu ouais comment café wa fo yu data non kale bisim kante 1000 gros wa batar 1000 gros comment hada ouais mais oyu a fouetting bide pas yoye ad kayure obtain pas les zizang fa baton zakson wa ya 1000 gros yokayinga inandame 1000 gros il fa la vigninga 1000 gros familia ya ton runde bin zomninga somnom sampatar makantar elemental vitamine damba un son ton la fio wenge abe kor pour 1 gramme kobana sans le bembe sachet pour 1 gramme pisibou Burkina Faso ou invisa na sa boutique sans le passe alimentation là-bas poussé 1000 gros allez à la fin code fin. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Zak Saba, là ici, comment faut-il que wa samwe? Rumuna sani di yonga. Nananti mam takawa. Et quand moi neti. Kasi. Wala ma. Nya huwe. Kone. Konfo kinga wa neti pugudu.
ha fo san dik yon pour zaka zakanga sobra han tier dininga zarbam fa lu se ki le tema ha sidi mam yer fo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yon le bra gumu tudu bio kelre mpuhdi o nyorande kelre ngwem wambala sigindinya ay kamsanya zak baba Kom fucking a wane ti puhdum an pasin yogon daw la kele mani gunsgo nyam sandika sase obi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original sampa gulbe bi pin loba letter sare ndaw ba bansun ko emesi Mon société immobilière be Burkina Faso ya immobilière manaba Obe sabwe, comme si la we, kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya, hey, kala kabna ki tem sa tabarawa. Nyam dat ro rongan, halinga impa ya hidiye, nyeti ayam so, mun, aba wane tima. Société immobilière mun, apam agrema, nye, Burkina Faso kap agré la pe. Abe wodro, police bang sambesia wa, ya be po lab hambe wala, Tansi numéro à plus 226 25 37 05 08 mobile à plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro Koya Mati Abel 26 78 81 09 25 mais la data là moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam doton gan. Benere te ina kenga tawra Alphonse. Ya wotone te journal la somo le curé d'Afrique Willy Gamin. Kibekita Willy Gamin te ton na keng Zambela ya ho ZMC ibi wakati o lomini pisi bola tonda nandike mombi ni ngi dan tala ton tit kengi en terrain en sigi hane yako e la mette ya lalen sakon wodo kan la ton siderike mobile la ton handik sura bala lere yible minute piga logor pore e siga yako garu tieron ya renda mosati ton namba we monte kien mohana zombe anandik Zambel sori yela mette zininga Albert ba mo tendo katanga la sida kilomètre nimbala ton ha en sinkena dia palak wiligi te akane la Zambele ner hampa wili ton bala ton kilen sa atirati zininga yela nan ken pipiwa yela me titon na so komengesi ambangi sane tenga naba obzaka dende ya woto ne ton na sitabala en 15 Zambé tenga point na sit sari teramposé Zambé tenga naba terri ya bene la ton nambo manga Zambé la rati lam ti point obna wuliga ton ti Zambé la ya ne ba yibu so wan tuntam dik sori la wan kene mo teranta zininga obsen yak ya manyansi an nan vosi an nangande ya renda mosa la obna wuligi reta mikam ti ya toy tengri lapsan tawtono rende neda yewa nan wuliga me atinyena yana nganda Zambé bala manaka moda toyro wotone ren kelen yi zikanga labnan kelen dike yor hunwuligdi te Zambela ya gan Zambela ya wotone la nan to tondo nyawa hankili ya sabat ya tenga yore la ile mbo men nambangi obsami Albert Bamongo zikanga naba na wuliga tondo mamne Albert Bamongo paleme ya minimihi abena ton wakat fa bal ya neda ti mamne menga ton na taban ton balle ya woto renton mana nyadra usgo nentaba Albert Bamone mam suka ten wuliga mete monom sitbi soma ya net wakat buda fa mam data wakat ninga abe me nyasame ton ninga a watan kaadam la me wakat fa da sa da pawat nugzala a san wa zameli a sa do posum la me rende abna suka me hanin ninga sen ya CVD wa to so Isaka Sempore bamena wuliga me sida Albert Bamongo ya net mam hambangi sombo nan tap to lo waterzi wodo mosa ya net sida wate kawoso woso ren wuliga me bum ning ya soma ne mam newa am chen wuliga me tia net ti tenga me binga yasa me tenga me
ne binga ren wakat fa ton han ko so bo songori to to yi tum ba yakadara ob sakada me ob yaada tondo yamba ne sato do nya ko bawra ya yen wa mane lugulun ko tenga ne mbuido rende ton wuliga me tisida absini de panga la tenga conseiller Patrice P Konkobo ba mena ko kaseto Albert ba mo ya ninga ti kunto lo sidi be yame ti sida net han yolo de nemwida ya net ya mam kiem soba lam tan wuliga mati ton banga tab soma ti bali romana école primaire nentaba waterantari hane kolesa révolution kato tonda ya nebni hum mo ti pionnier ma ton tenga pokane ya net ninga ti permanence wa tonda bebe ne da tumna tuma ren bi banga tum nan tinglam tirara yemri abwan tiga ton permanence wa nan yak ton to so pionnier ma suka to be kwaya ya wakat kan labda yaki Albert ba mongo ren wakat kan iketen terame ne da han lui tawra nan kele sitika zama wotone hatta nandi kwaya banga se Albert ba mongo obia obs miyete wa yadra a han ne watte yak fa gila to ko da me asir goma woto hati ton zugu zeki ren ya net wakat buda fa biya same tenga yinga tolo meme zakan nan ko kuma bisa sambe sane wala zambe tenga po ten wuliga me ne da sid watane yamle wo sunori ton hanne tumni si a han tumna rende kibeki ta wuliga me tondo wankil annam pa mame sane zikanga anna yimo san le ben tonroyi andik sori onwa gomponsam ti abina la na watiranta meki midio lor pour baton wana ta mi kame ta azetiande Gilbert nanema ya ning sin ya Mary zikanga obanan sidda bebe ngu tondo la commissariat be gendarmerie sen patron pam nyinkitame ti ya Mary la ton nan kan tikiton ordre de mission obanan tiknugo rena lor pore ha nakena hinkete ya sa tramposi gomponsam naba koguri ta be ne sid posba la ton ta minute pira tubara zin ton zingudi bali zamara woso la abson wanta bala obrira tondo posa tondo yene sonore zinga pour la sanna ngezi pour ton na limbo mbangame gomponsma ratilam ti boy rende ba menan ko ton ven men wuligi gomponsma ya tire yon mbonde gorponso rende ya woton la pandike ti golo zo yin hantika la mbonde gomponsma bali ne bini so wanta pipi nan ke gomponsma mi kamete ti ni nda to lombe tenga pour ya gorponso rende ya ne la garia watenga yori wotone na ba hantilila wuli tondo ayi wotone la sana kile tigne gomponsam na ba kuguri abuliga metti sida Albert Bamo ya nen ninga san karme gomponsam tenga pokane ya net san nongi wisara wisro wanti ida balla it san nange surunda runna absambe sininga palinga nen tondo te bali tonda singa mi meti ane sen di pang soba ya commune biga sam mawde la kitene di panga ya net an tigemdi wakat buda fa abam panong ya wilare panong ya zaba ren zikanga it pegada bame la gomponsa commune na mera ta adam wana sida azutiande Gilbert nanema na wuliga me Albert ba mo ya ning sia tenga biga wane bata batne wotone lam ten wuliga me mame ya commune tor soba maman tuen sit kon kasse to nene da san tumde commune ponkane ren ya neda wakat budfa obinya sa ton nyinga ya wako ba zingi koronga zingi la fu zingi golo zingi ya nyi wisra tum fagil point a kin da to te ton san kosba abni da panzi kanga ren ya neda panyimdi atendo da yelle rende ya wotu labam nan kon kaseto amasilin zida ya parning sin ya lamata suni mo tezem staba tor soba bami na wuliga me mampa mi na mam Albert ba mototo tiam ton wumi bale ya neto manera sit jouratoire ton na pa ba santa bum ning fangilin kosba opte na ton waton tigra mbone wi marsa obiada tondo e tuma fangili pour un denton san kosba ob killer dame rende ya woto labna wuligi yam la ne château do hanyasa ya ba man ton mane zini pour un na yelan ton songi sane nemboida la aseline udrago ta yum piso boto ne ba menango mame nasi dulip sunor Albert ba mongo ya net san wa fa tondo ti yam sangi tonda kenna me 30 km ka teka pile zaka amba koma la bo ne château do yi sababu ti ton pale zardi la pam kom obnya da tondo wakat buda fangilli ren zikanga ton pierre de la main la côte de toma kelen kang tawri
yela meta la giburema simande qualité bonta sérieux ya ned ning me ya gom ponson biga la bana ko kaseto abela meta albert ba mongo sida ya net san sida maude ya net han tumne tun wuliga meti mamisa ambi tumna pom da mana transport tumna hali ti ya naken kan point la mamna o ma kibari an to mangaba la nananda na yan sa songa ne to ko hoptedo la leo ken tawde aw bidman botto. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. Mamerata woto. Mamnenga ko tulo bala. Mamzu talam te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Madame, wana ngunga yam tanko yam ton honwera ya. Bala yam be Abdul Service International yam duta mi ba ya wusuko. Donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen hap quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya woto wa. Ton on kan we so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tumne tanko e mama. Madame, den yam paki city tanko e mama ya shamaye. Ari ya ba ma we. Inange wa. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele fu kenga waton tanko e manje. Nyamba burugiye. Nyamba do ko tatu do. Da laurier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang miti fa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier sinya somban yida tabafan sous région Poa. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être.
aywa Alphonse bit king tawle ndenda alagi burema simande kalitu bonta suri na wuliga me bamba sidia gompons mbiga bamlembe transport point tuma tampoi garon wuliga tonne bam santarne Albert Bamongo abe la mette mamkien wogodro 1974 yumde wa apprenti chauffeur la mam patron yuda boname tayisa wudrawo la sananges ya tondo nataba en paquet tampoi gara ambi zining runda runda hampare akuduma arabi staff gara hambi lagle runda runda ya 1943 yumde lamam singa annan tonne nan ma transport yitkane en kenda Côte d'Ivoire net yam la semi tia haute volta wala yela mete wakat kanga mam singa tumna ren ya wakat kanga lam nambangi Albert Bamongo sam tibali ya ne tum Côte d'Ivoire ndika vosom ren kiwa tap fa ob kenda men terren dikne o pension mana so toaka ren abwatan tude mam transport handa bonde ti super volta ya woto ne lamam nan ke lambangi ninkiema ton so point ana wuliga tondo tienda yiteme zambeli lemi awakat kan melam nambangi abi yurum bonde ta Albert Bamongo mbang Albert Bamongo ne ayapa kiem namma ren i woto ne la zikang me Albert Bamongo ti bang tara abiyawaye san ya entrepreneur ya hawan bembe lamam na bang Albert Bamongo abiya police municipale ren sidam tun wuliga me ton minima te koto minim som sit kieme et sit penra taba ne da wawdum lame tam ya kazam soba sidam sitar won nema ren mam tun wuliga me te ne da runda run ya ne da sid maw watiranta mezini ngam san kote ya wen kelam kop kelam top tome en keng tawri en yi wotone ren ya Ahmed Nabalmas ya journal Le Curé d'Afrique tor sob intéressant c'est ne venema wotone te dik dan ta mbari ko ba Jacob aywa dende nam pusayam tum toro ne Ahmed Nabalmas en larmam pour que Albert Bamongo en passe minim ninga ne ba handa je miba zuga ti idnan le ba sebon walika kwaya yemre kwaya yepanombe la baled ninkema ninkem kasanga amana kalam ninkema a Paul Balkuluma abiye pharmacien docteur Paul Balkuluma la nebasan tokon bangben yida ya chambre de commerce zige tabi Burkina Faso chambre de commerce taur saba 1983 ntalon watan 1994 tia Paul Balkuluma ndazan Burkina Faso chambre de commerce ne da yi pharmacie du sud taur saba wada kana la 15 menga azeka tum pour un ntolon wanan to ngat chambre de commerce a bamérique bangre la bzodo la minim nan songe tatum da kelen ken tawre anto passe bamba yi yesda hakika nan yese de Burkina Faso chambre de commerce hanan ton zin Bénin zin Côte d'Ivoire zin Ghana zin Togo a ton pame des présentations lam fa zikaya ton yi lugla wila ti ton tome en ken tawre ten le bon windiga meyasa ti 1984 ya bamba na le benyanse ne chambre de commerce tobnan tius pipi sumbonti artisanat 84 ya siawa yaba wala ya nyelo pole la siawa nan pour le moment en ken tawle renda bammen leben le kenep tole nan to yak siawa ziniga hambe zini runda wa ya Balkuluma Paul Balkuluma an tom kang meyasa ableme ya nedninga 115 abmenga tobna me entrepôt a silagiri 115 ninga hande da jiba 1985 bamantuma bene bo wadro lable bobon ki tobtuma budu 1988 hata a mètre carré wa abne pa mjiga to Cotonou yimeta mètre carré to spiga la yibo poiron na yilen tebtonre Burkina Faso lebra cycle tedo la bjib bene ableben le gesa même pas mjiga Ghana me yasa tebton me
runda chambre de commerce hambe Ghana wa Burkina Faso chambre de commerce ya abalkuma pole tum kang mesa lebe yi nedninga sen yansa to nan ton paquet chambre de commerce tum nora abige 1983 hi da yi novembre q ya fangili yi bamme tum na santal panga abson wa be chambre de commerce tum pour un la yel kan fagi ton sonde un winigi apol balkoma bamme lebe le yan siasa nan te to bol arjek ning nan tora en ki te wa fon pak bang ning sumbonti Eco Bank Burkina wa abiyansa abna bo jugo te tum kanga ton to men kema yi zame janvier kuga rasma tabo la aba man kalum obiyom pisway la tab jugo wana yafba la yolsba wana man gobleng tawle wana basa abasa ndoko lafi ti ya ninkem kasanga kota wende en Côte d'Ivoire Burkina Faso Zandaluka lasan en loro tono ya sida paraba rapa yam palace télévision a get ba savant de femme kala de ba fa gil kapi ina yan satisfaction sur l'une de yibe o kan nyam ko la seka mon sko isa loro pole radio jugo télévision wa wonam sakar pole be euro ina lebele pam tab ndi ko ni simbebe te puine taba la rayime ti savan foire kasanga hanti usotoa ya yambare taw damba en sozisa golsi ya taw pinda pame to beningi zin somsen ti zin sera wasa ti iwa watin na ti pale toye na ito balira ana yira kasanga na yira bedre ana koda me ana ndamba me en waba pour me wenam sansake afana pama lokale ngom da pour ta nord parfum am je ouais ben était man jinjati bam ya tilati bam jinbene savant Aisha Ramba bam je occupe abijin ici ya hanam pa mi savant tum en wa gana otoa naman samsa mi ba je mi te dina yi fâché Abel mais bam je une commande non chan on qui parle ti watin Albert ba mo je ouais bang yete obia que ça n'bing ti bam paraba watame ti faut maire ouais député maire ambe maire Bertin Ouyabi député maire ambe comme si là Issouf Nikiema yawa Issouf Nikiema yelamti comme si là paraba watam ya auto ne abnu tum ti fangi te nagaling maire député maire il était nagaling paraba Hervé Cabré mam wat Hervé Cabré ya auto te arrondissement 6 maire tan gasaba Jean Koulma yeti tum da baten tum kat yin sinde donc mohawa tan ba mi jana na wakil ya relato yene ba to le pinda ya auto de rawa sa to yeti pator ba de ya le tour la na yinere rewa wana sosot la fi wana kwa be wana la fi assalamu alaikum